Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Tubahaye ikaze nshuti bavandimwe baba bakurikirana amateleviziyo hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Uyu munsi abaturage ba Minembwe bazukiye mu mabarabara kwamagana ibikorwa bibi bikorwa na leta y'u Burundi ndetse n'iya Kongo mu kubima uburenganzira bwo kubaho. Uyu munsi mbere ya kamera murabibona turi kumwe n'abaserukira twirwaneho hano mu karere ka Minembwe kugira ngo bagire ijambo bavuga nyuma y'uko abavyeyi bagaragaje kari akababaro kuri leta y'u Burundi ku mashyirahamwe mpuzamahanga ndetse na leta ya Kongo, by'umwihariko kubera ko igize igihe itoteza abaturage ndetse ikabima uburenganzira bwabo bwo kubaho. Mbere ya kamera turi kumwe n'abagabo babiri baraza kutwibwira, nyamara kutwibwira batubwire ijambo ryabo nka MRDP twirwaneho ku bijanye n'imyigaragambyo yabaye uyu munsi. Ijambo ikaze. Murakoze, turabashimiye abanyamakuru mwese mwicaye aha ngaha kuba mwabashije kudutumira kugira ngo tubice twovuga abasirikari cyangwa abantu baserukiye MRDP muri departement ya gisirikari. Tubashimiye ku mwanya wanyu n'agaciro muduhaye kugira ngo tuze hano kuganira namwe. Nkuko n'ubundi mubivuze, njyewe nitwa Rugabo Fidele, dusanzwe tuganira dukurikirana ibibazo bihe bikorerwa mu karere k'iwacu. Twakoranye ibiganiro byinshi n'abantu benshi baranzi, mugenzi wanjye nawe yashobora kwivuga. Asante sana watangazaji kwa swali ambao mnauliza. Mimi naitwa Mavugo Nyandinda, niko kijana wa Uvira. Ndio, sijui kama kwa wengine atafanda atajibia. Uyu munsi mufite imyigaragambyo mu karere ka Minembwe. Abantu bakurikirana Afande Rugabo na Afande Mavugo imbere ya kamera ya televiziyo yakorana mu karere ka Minembwe, intego yari iyi. Reka tubanze dushimire kwanza abaturage bo muri Minembwe muri rusange baturutse mu mihana itandukanye kugira ngo basige ibyabo. Byari ngombwa kuko bagomba kuba bari mu mirimo itandukanye. Abanyeshuri bahagaritse ibikorwa byabo, abarimu bityo, abaganga bityo, abamama bagombaga guhinga bakitabira ibikorwa byabo bya rusange, kuba baje gutanga uyu mwanya kugira ngo baze kugaragaza akababaro kabo. Abo tubanje kubashimira ku giti cyabo. Reka dushimire MRDP nayo n'ubuyobozi bwiza ikomeza yerekana mu karere aho imaze kuba ariyo yonyine ihategetse kuba ishobora gusekeriza abo bantu bose bara ibihumbi byinshi uko twabyumvise, nubwo tutahabaye, ariko abo bose bakaba batasha ari mu mutekano, nta wabashije gukomereka, nta babashije gupira ibintu byabo, bakaba bakoze manifestation iri pacifique mu mutuzo, aho buri muntu wese agomba kugaragaza akababaro. Muri message dushaka kugira ngo tubwire abantu nuko tubabwira kuko uburenganzira bwa muntu bwo kubaho no kuvuga ibimubabaje ari uburenganzira bwiwe. Ibyo baza bita free speech, ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ico yumva ashaka, cyangwa nubwo cyo bari ciza cyangwa cyo bari kibi. Rero kuba abaturage bashobora kuba bafite akarengane gakomeye kameze nkaka, bahe barenganwa n'ingabo z'abarundi, bahe barenganwa n'ingabo za FARDC, zino leta zombi zikaba zarishize hamwe mu kugira ngo baze kubarenganya babafungira amayira. Ntabwo bahe baronka amasukari, ntibahe baronka amasabune, ntibahe baronka ibintu. Abantu ko barishwa, abantu bafite imigambi ya genocide, yuko ibingibi byose iyo bafungiye umuntu kugira ngo ntarye ntagira haja, iyo ni imwe muri plan za genocide zikorwa ku isi yose ahantu henshi mu bihugu byinshi byarabaye. Rero kuba abarundi baraje bagasapotinga, bakaje inyuma y'abazarendo, bakaje inyuma ya FARDC, bakabaheza izo mbaraga zo kugira ngo badufungire inzira aho abaturage batagomba kuja mu byabo. Abaturage rero batuye mu karere kacu ka MRDP bafite uburenganzira bwo kuja mu buyobozi bakaja gusaba, bavuga yuko dukeneye kuja gutanga akababaro kacu tukakavuga mu mahanga kugira ngo isi yose kumve. Rero nico gituma MRDP yabahaye uburenganzira bwo kugira ngo bagende kandi babikore. Rero kuba bavuze akarengane kabo n'uburenganzira bwabo, kandi ibyo ngibyo nibyo bikwiriye yuko buri muntu wese akwiriye kubaho. Ibyo nibyo nashaka kubabwira yuko nimbe baje bakaba bivuze rwose bafite uburenganzira bwabo bwo kubikora, yuko bararenganye muri aka karere. Kama kuna chenye unaweza ongea. Hamna shida. Kwa ngambo yangu mimi, raia iko na sheria ya kufanya manifestation, kwa sababu raia haiwezi kabaki kwa hali ambayo government ya Kongo iko naiweka kwa leo. Government ya Kongo inajipatia mamlaka ya kuita jeshi ya nchi jirani kama vile jeshi ya Burundi,
inaunganisha na Majimaji, inaunganisha na FDLR kuja kufungia raia ya Minembwe njia, wasipate chumvi, wasipate sukari, wasipate dawa. Raia inaweza ikaishi namna gani wakati hawapati chakula, hawapati chumvi, hawapati dawa? Hiyo ni kimoja cha mauaji, ni mauaji ambayo hiyo jeshi ya Burundi kwa kujiunga na hizo FDLR wanakuja kufanyia raia wa Minembwe. Kwa kweli tunashukuru viongozi wa MRDP kwa kulinda usalama wa raia wakati walifanya manifestation, kwa sababu raia ikiingia mbarabara inakuwa yenye hasira. Raia ilikuwa na hasira, lakini gisi wa professionnel ku securite walilinda usalama wa raia, walilinda usalama wa mali kama vile mabotike, watu kupita, hakuna mtu aliumia, kila kitu kinapita vizuri. Tunashukuru viongozi kabisa kwa professionalism yao. Lakini kabisa ngambo yangu raia iko na sheria ya kuingia barabarani, kwa sababu serikali haiwezi kaua raia yake, kwa sababu kwa gisi mimi niko naona ni serikali ya Kongo ndo iko naua tena wakongomani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Serikali iko pale ni kwa kusaidia raia, kuproteger raia, lakini hii serikali ambayo tuko nao kwa leo ya Bwana Kisekedi, serikali ya Kinshasa, iko najipatia mamlaka ya kuua raia yake. Unaweza ukaleta jeshi jirani wa nchi nyingine kuja kuua raia yako. Anajipermettre kuleta kamata raia nyingine ya kabila zingine, kuzigabulia silaha kwenda kuua raia ya kabila moja. Kwa kweli hicho kitu akitufurahishi, na viongozi wa manchi zingine tunajua wako wanaona, communauté internationale iko naona, droit de l'homme iko naona gisi raia inateseka, raia Minembwe inaishi bila dawa, bila matunzo, bila chakula. Sijui kama kuna kitu kingine tunaweza ongeza pale afande. Ni kwamba nyinyi kama wasimamizi ama wasemaji wa Twirwaneho katika eneo hili la Minembwe AFC, kwa nini mmeona kwamba ni vema raia wapate kupita katika njia hii ya maandamano na nyinyi japokuwa mna nguvu za kivita ama za kijeshi? Unajua sisi cha kwanza hatutaki vita kwa raia yetu. Vita sio njia nzuri ya ya kulinda raia. Vita ina matatizo makubwa sana, unajuaka. Raia kama inapita kwa njia hiyo ingali malalamiko ya raia analalamika, iko na droit. Ni sheria yake kwa kuingia kulalamika, dunia nzima ione hali ambao wako wanaishi. Kwa sababu watu wanaongea mambo mengine ambao yenye hayako. Raia iko na sheria kwa kuingia barabarani, ilalamike kwanza kivyake. Hiyo ni raia. Ilalamike kivyake, iombe sheria yake. Sisi hatuko hapa juu ya kusema leo vita, kesho vita. Sisi hatutaki vita. Sisi tunataka amani ya raia yetu. Ndio. Swali lingine kamanda, sijua umesema kuwa wewe ni mzaliwa wa Uvira na umekwisha wasili hapa Minembwe. Sasa sijua kuna wengi ambao wanasema kuwa hili jeshi la Twirwaneho ama raia ambao wanabaki hapa Minembwe ni wa Kinyamwenge tu. Sijue kwa leo utawatolea nini? Acha niwaambie kitu moja. Unajua government ya Kinshasa iko na ile kitu kunafanya mapropaganda. Kwa kusema kwanza ikamate silaha igabulie raia nyingine kwa kuua raia wa kabila nyingine. Ilikuwa na mapropaganda ambao wameweka kwa kichwa ya raia kuwaonesha kama wale watu sio Wakongomani. Wakati raia yenyewe inajua kama hawa watu ni Wakongomani, tumezaliwa nao, tumeishi nao, watate wetu wamezaliwa nao, wameishi nao, lakini propaganda ambao government iko nafanya kwa kugabua wa raia wa kabila kama vile wa Kifulero, kuwagabua na raia wa Kinyamurenge. Mimi niko mzaliwa wa Uvira, niko Muvira. Muvira na Mfulero ni mtu mmoja. Kama kweli hii Twirwaneho ni jeshi ya kabila, sasa mimi ndani niko nafanya nini? Kama kweli Twirwaneho iko na vita na Mfulero au iko na vita na Muvira au na Mubuyu, kwa nini ile vita iwezi kaanzia kwangu? Watu wote wanajua kama mimi niko mzaliwa wa Uvira, niko Muvira wa baba na mama, wananijua vizuri. Si ndio? Sasa mimi kwa saa hizi niko nafanya nini Mtwirwaneho? Objective ya Twirwaneho sio vita ya kabila, hapana. Ni ile kitu ambayo mtu analomba, iko revolution. Mtu analomba sheria, droit zake. Mtu analomba droit zake mbele ya serikali ya Kongo.
Unasikia? Sio kwa unanifuata vizuri. Ndio objectif yenyewe kuna ni revolution, tunakataa uongozi mbaya wa Kinshasa, wa kufanya hao moja wa Kongomani, kufanya wengine wa étranger. Unasikia? Ndio hicho kitu kenye tuko. Ni kabila zote ziko Mtwirwaneho. Sio Wanyamulenge peke yake. Alafu swala lingine bwana Fandi, ningekuuliza peke yako ama swali lenye kitu chenye kimekufanya ili ujiunge na Twirwaneho. Baadhi ya watu wengi wanajua kama Twirwaneho ni kundi la Kinyamulenge tu, lakini wewe unapatikana, wewe ni Mfulero, ulishajiunga ama unapatikana kwa jeshi la Twirwaneho. Nini yenye ilikusukuma ili na wewe ujiunge na hiyo kikundi ya Twirwaneho? Unajua kitu cha kwanza, hata kama leo siasha binadamu, mimi nimezaliwa Uvira, nimekomalia Uvira. Uvira kumezaliwa Wanyamulenge wengi, wamekomalia nao pale. Kama vile Minembwe nao kumezaliwa Wafulero wengi, wamekomalia pale. Shida ambao wa ndugu zetu Wanyamulenge wameshapita ndani ajili ya ukabila, mimi nimeshaiona. Mimi nimekomaa na Wanyamulenge, ndio walikuwa rafiki zangu sana. Nimekomaa nao, nimeishi nao. Shida zao ni shida yangu. Tulianza ona shida ya kwanza kwa miaka ambao mimi nimekomaa nayo. Nilianza ona shida ya kwanza kwa Mnyamulenge ilikuwa periode ya AFDL. Niko na marafiki zangu ambao waliuawa bure bila hatia yoyote ile. Tumesoma nao, tumekomala nao. Lakini wanamuua kwa sababu ni Mnyamulenge, wanamuua pengine kwa sababu ya lugha yake, wanamuua pengine sababu ya pua yake. Hivyo vitu vyote nilikuwa niko naona. Unasikia? Sasa ninajiuliza, sasa hawa watu wataendelea kufa mpaka wakati gani? Mtu ataendelea kufa ajili ya lugha yake? Mtu ataendelea kufa ajili ya sura yake? Nikasikia kabisa, nikasema hapana, na mimi basi najitolea kuliko na mimi nikuwe wale ambao watachukua silaha kwenda kuua mwenzake binadamu kwa bure. Jule yuko anaua na unasikia mpaka wanafika mpaka na kiasi ya kukula mtu. Wazee toka wanaifanya, anaua mwenzake binadamu, anamkata kama ni kichwa, anakamata nyama, anachoma ya mwenzake binadamu, anaikula. Nikaona kabisa hivyo ni vitu havikuingia moyo yangu, nikaamua kabisa kuja kujiunga na ndugu zetu Wanyamulenge na kuelewesha wengine huko pembeni, kama vile Wafulero, kama vile Wabuyu, kama vile Wavira, waachane na hivyo vitu, wakuje tuungane, tuangalie kama tunaweza kubadilisha uongozi mbaya. Yani objectif yetu si ni kutosha uongozi mbaya ambao uko na gawa Wakongomani. Tunataka Wakongomani wakuwe kitu hiki kimoja. Kusiwe Muvira, kusiwe Mfulero, kusiwe Mkasai, kusiwe Mubembe, sisi wote tuitoe wanani Wakongomani. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. Tubaze wageze ishusho noneho y'ubuzima abaturage babayeho mwo nyuma yuko bara barundi bafunga inzira. Babayeho gute? Abaturage ba Minembwe reka tubanze tubaheze pole mu bibazo bagize iminsi. Iyi ni imyaka 8 bari mu ntambara zimeze nk'uku, no mu gihe bari bitwa yuko bashobora kuba bafite ibikenewe kuri none, ayo masukari n'amasabune n'ibindi, nanone barishwaga igitondo bagafungwa bakajanwa Kinshasa, abantu bagahohoterwa bakambugwa ibyabo. Ico nico gihe basenyewe amazu, nico gihe basenyewe, nico gihe banyazwe inka zabo, nico gihe buri muntu wese atarafite uburenganzira bwo kuba yogenda ngo yigurishirize inka, atahana amafaranga, atunga abana biwe, abishurira ishuri, abagurira imyenda. Ivyo vyari gahato nubwo leta yari kiraha, kandi ibintu byinshi bikaba biza. Rero nyuma y'ivyo ngivyo nubwo byari bimaze kuba yuko wa mugambi wo kugira ngo nubundi bagirira ubwoko bw'Abanyamulenge nabi, kubisha nibe batabicishije isasu mu gihe urugamba rwo kuntambara yo hasi imaze kubananira, bazanya amadrone, barasha ibibuga vy'indege, barasha abantu, barasha ahantu hatandukanye, basenye ibitaro, basenye amazu, zose baracari muri wa mugambi umwe, bahe bagenda step by step kugira ngo bave kuri kimwe bagera ku kindi cyo kugira ngo basenye Umunyamulenge. Rero ugiye kureba situation iri current iriho none uno munsi, no kuvuga ngo abaturage babayeho nabi. Abaturage nubwo bari bariho nabi, ariko bari bagifite akagira kamwe gashobora kubakura kakabageza mu mitamba, bakagira ko bitorera ububonye ko gafaranga nubwo kaba gahenze, ariko agagakura hariya akaza n'imbaraga sabune, n'imbaraga kunyu, bagasangira n'abantu. Ikibazo gihari kuri none, bitangaje kubona abarundi bagenda bakikura muri defense zabo aho bari bari za Bijombo n'ahandi henshi hatandukanye, ndetse mu gihe kimwe banafataga n'umwanya wo guherekeza abantu b'abaturage yuko abona abasivile nta nubwo ari twirwaneho abasirikari. Ariko ibizo byose barabihagaritse ngo kugira ngo umugambi none wabapenalize babageze hahandi umuntu wese afungiwe bitagishoboka yuko ashobora kugira ico yoronka. Iyo ngiyo nimwe muri steps za genocide. Genocide si umupanga, genocide si n'imbunda, si ugutemagura, ariko ni wa mugambi ushaka kugirira abantu benshi ndetse bafite ico bahuriyeho
bwoba ubwoko yoba religion yoba n'iyindi mpamvu bahuriyeho kugira ngo bose babipenalize mu gihe kimwe. Rero kugira ngo babe bofata abana tuvuge muri Minembwe hashobora kuba hariho umuriyoni w'abana batoya, barya abana bose bakeneye igikoma, bakeneye isukari, bakeneye kurya, bakeneye kubaho neza, ariko babana ba privé droit zabo zo kubaho. Iyo ivyo bibazo kera bibaye, iyo ni impamvu imwe ya genocide irimo hano mu Banyamulenge. Rero Abanyamulenge bamerewe nabi. Iyi soko ishobora kubigiye kuba kera isoko ija kuba ya kabiri, aho abantu batagiye kuja kugira ibiri bari buhaye. No kuvuga ngo ivyari byarabaye hano muri stock ntoya yari iri mu Minembwe irarangiye. Tugiye gukurikiza ivyumweru bitari burenge bibiri, aho abana bagiye gutangira guhinduka amasura yabo bizana outcome y'ingaruka zabiriya bintu niri yanzira kuyagarikari. Ico twobwira abantu niki, bano baturage bagize neza kugira ngo babwire amahanga. Iyo duhora tubivuga twabivuga nk'abasirikari batubona amateni, batubona dufite imbunda, dufite abasirikari batekereza kuko arabarwanye gusa he baje hariya kugira ngo barevandike tuwazabo, ariko noneho n'abaturage bonyine bihagukiye kugira ngo baze kubyerekana. Kandi reka dushimire ubuyobozi, yavuze neza cyane muvandimwe mugenzi wanje avuga ati ubuyobozi bwiza bwa MRDP twirwaneho bwabemereye yuko iyo butabemerera abana baturage ntibari kuja mu mihanda, ariko kubera kababaro n'abaturage nico gituma bavuze ati mugende mugihe mutagira ikintu na kimwe mwangiriza muvuge akarengane kanyu. Ibi nivyo bikwiriye mu isi yose, abantu barabisaba kandi bakavyemerera. Rero mu Minembwe abantu bamerewe nabi, mu Minembwe abantu batangiye kwishirwa, no kuvuga ngo ivyo bari bafite bitangiye gushira, buri muntu karasigara yirondereza kandi konyine asigaye. Hari umusaza twahuye ejo bundi arambwira ati ugenda ubwirira umukobwa wanje, ndabizi kuko ashobora kuba gifite sabone zibiri, agenda mbikira imwe yo kagira Imana. Tekerezaho byoba bigeze aho umuntu w'umugabo hatuma ibukwe kugira ngo bamurindire bamubikire agasabune. No kuvuga ngo ko turaja habi cyane hakomeye. Tukaba tubwira abarundi message iroroshe cyane, twebwe ni yacu ya MRDP nk'agisirikari, ni bakuri ingabo zabo hariya bareka abaturage bagende bakomeze bafake mu bintu byabo. Bitabaye ibyo ngibyo nta nubwo tuzobabembereza, ariko nta nubwo badufite. Ibizokunda bizokunda yuko ntabwo tubaye hano yuko bahakunda. Yeme FRDC yavuye hangaha atari uko ibikunda, nubundi bavuye mu mikenke atari uko babishaka, n'ahandi hose bazahava. Yuko ibi ngibi duhe tuvuga ko turabivuga tubisubiramo, kandi message yageze Bujumbura ni muretira ingabo zanyu cyangwa ni muzikure mu nzira abaturage kugira ngo bakore ibyabo. Nibitaba gutyo inzira tuzayishakira kandi isoni zizabakora, muzamwarira muri iki gihugu kabzabindi byababereye himushake. Urakoze cyane Fande. Hanyuma umuntu wese yakwibaza impamvu ki kuno munsi leta yafashe ingamba yo gufungira umuturage, umwana, umugore, umukecuru kutabona umuntu cyangwa isabune. Mu busanzwe intambara yari ifite uko iteye, ariko kuno munsi bafashe intambwe kuvuga ngo babafungire burundu. Iyi ni ya ntambwe imwe bateye, iyi si ukuvuga ngo ni intambwe ya kabiri. Ubundi kuba abantu bagihe bagira ico baronka hano muri Minembwe, ntabwo iriya yitwa leta. Nje sinyita leta yuko niyita yuko turi imfuvyi za leta. Iyo tuza kugira leta nigenda ikagirira buri muntu wese cyangwa ikazana inyungu kuri buri muntu wese, no kuvuga ngo buri muturage wese yarakwiriye kubaresha muri iki gihugu. Turi imfuvyi yuko Abanyaminembwe turi imfuvyi za leta, yuko iyo siyo leta, iyo ni leta yabo ariko si yacu. Leta yagize umugambi wo kuzana ingabo ibihumbi bigera kuri 4, ibihumbi birenga ibyo. Abajenero bakaza hano mu Minembwe ari nta kindi ngo bashaka ngo nukugira ngo Abanyamulenge utekereze nk'intambara ihari rwanwa muri za mu Burusiya na Ukraine ya za drone ngo nizo zihezigwanirwa hano mu Minembwe. Ariko mu Minembwe hari iki? Mutubariza abo bari kwitwa leta nimba ari iki gihari kugira ngo ivyo byose bihaguruke bize gutegwa muri Minembwe. Rero nta kintu gitangaje, umugambi ni wa wundi urya abanyazinka zikaza zinyura mu ikaya leta. Wa mugambi wasenya no mazu bakaza baza bagapfumura ibintu byose, wa mugambi watumye abamama batema amaberi bakazabikira ha bakabarasiraho, ni wa wundi umukomeje kugeza none. Nimba biriya byose byarabananiye bakavuga ati none intambara yo mu kirere ntace yayitanga, intambara yo ku butaka yo kwera kwamaze gutsindwa, mureke tubafungira inzira ahubwo n'inzari zabiciri hariya. Ivyo nivyo bakoraga. Iyo wibuse neza byabereye muri genocide yo mu Rwanda, baragendaga bakica umututsi kunzuye, barangiza yanzu bakayisenya, bakinjira no mu myaka bakayitemagura bakayimara, bakavuga ngo nimbe hariho akihishe mu ijambo igihe kazohishukira kazobure nico karya. Iyi ni plan imwe, nta kuvuga ngo bateye intambwe kuri none kugira ngo bafungire yanzira, nibyo bihaye. Ariko twavuze ngo nibafungura inzira ku mahoro. Twebwe nta ntambara twashoje. Hari ikibazo bari babajije hariya bavuga ati se kubera iki muhe mutekereza ibintu za manifestation kandi muri abasirikari imbaraga turazifite. Yuko iyo imbaraga zidahaba titwari kuba turi muri iyi Minembwe ko siku mbaraga zabo kandi siku nimbabazi zabo. Rero ico dushaka kubabwira, za mbaraga zabakubitiye yabakubise n'ubu ngubu iracahari kandi ntahiraje. Turashobora kubakubita. Kagame niwe wavuze ngo bariya bose bikora biriya ngo barashobora gukubitwa batazi n'ubakubise. Bariya Barundi bashatse bahava, nibatabireba neza bazakubitwa kandi bazokubitwa batazi ubakubise. Murakoze cyane. Mu gihe tubonye inzira
yo kuja gutora iriya sabune n'umunyu kamwe MRDP tuzakomeza tubane n'abarundi cyangwa hari ubundi nabo muzababwira tubonye zitwa turaza tukaje kundona. Mimi nawaza hivi, sio njia peke yake tunataka. Sisi tunataka hii serikali ya Kongo, serikali ya ubaguzi ambayo inaita Warundi, inaleta ndera hamwe hizo banaita FDLR, inakamata sila inapatia wazalendo kwa kufunga hiyo njia na kuja kufanya mauaji hapa Minembwe. Tunaomba mapema sana watoke, Warundi warudie kwao, kwa sababu Warundi kwanza tuko na souvenir mbaya sana na Warundi kuvitendo ambao wako wanafanyia hii kabila ya Wanyamulenge. Wasisahau kama kuna mwaka ambao wa mwaka 2004 Wanyamulenge waliofia usalama wao walikimbiliaka pale Burundi. Serikali ya Burundi ilikuwa na mamlaka ya kulinda wale Wanyamulenge wote ambao wamekimbia mwa hiyo kambi hapo, lakini iliacha adui akaingia mkambi akaua wandugu zetu Wanyamulenge pale. Ilikuwa tariki 13 kwa kuamkia tariki 14 mwezi wa 8. Kulikufa Wanyamulenge 166 wenyewe walikufa, tuliona maiti hivi. Baada ya hapo wenyewe waliumia, kulikuwa 106 waliumia na Wanyamulenge 8 mpaka leo wayapatikanaka. Kazi ile serikali ya Burundi ilikuwa ni nini? Hiyo libakia ni kidonda kwetu, lakini hawaioni. Wanavuka tena mpaka, wanakuja tena kuungana na hizo ndera hamwe, kuja tena kuungana na hizo wazalendo kwa kuzunguruka tena, kwa kutafuta njia ya kuja kuua tena raia hapa isiyokuwa na hatia yoyote ile. Hawana mpango ingine yoyote ile isipokuwa kuua raia. Sasa hiyo mambo si tunaomba watu wote waione, waisikie na waisimamishe kingali mapema, na Warundi watoke waende kwao. Mambo ya sisi Wanyamulenge na Wafuleru ni yetu Wakongomani, tutamaliza. Mambo ya Wanyamulenge na Wabuyu ni ya Wakongomani, watamaliza. Mambo ya Wanyamulenge sijui kama na kabila gani washi ni Wakongomani, watamaliza. Hakuna kitu Burundi inaweza kuja kutusaidia hapo isipokuwa kufanya mauaji. Burundi kwenyewe na essence ya kutembelea gari hawana. Wanatembea na miguu kama vile wenda wazimu barabarani. Tuko tunawaona. Wanaweza toka kule kweli wakuja kutusaidia si hapa Kongo. Isipokuwa mauaji wanafuata. Warudi kwao, sio njia peke yake tunaomba na Warundi warudi kwao. Hapa sio kwao. Kwa amani ndio kitu ambao tunaomba. Merci. Murakoze cyane, hari tunanye ntabwo dushora intambara. Iteka ryose twirwanaho yuko nubundi niyo shaka ryacu rya MRDP ni twirwaneho no kugira ngo tugire gute no kugira ngo tubeho. Ntabwo twigeze duhaguruka hano ngo tugende basange twanyuze za Rubumbashi, twagiye za Kisangani, twinjiye za Kinshasa byenda ngo ko barabona twirukira imyanya no kugira ngo dufate ubutegetsi, ariko twebwe isho turwanira no kubaho kwacu. Iteka ryose tubanza kubinginga tukabwira mu mahoro. Turabwira ati muhaguruke ni mutwisi, nimuve mu gihugu cacu ni mugende. Ariko nibakomeza hari umurongo utukura badashobora kuzarenga. Ivyo ngivyo tudashobora kuzabemerera. Ico tugomba gukora niki? Nuko tubanza tukabumvisha, tukanumvisha na leta. Niyo mpamvu mwaje hano abanyamakuru, niyo mpamvu abaturage bahagurutse kugira ngo bakomeze bavuga akababaro kwabo. Natwe dukomeza tubinginga tubabwira yuko iyi ni gakondo yacu. Abarundi batekereze yuko ntabwo mu mikarati ari igitega, nta nubwo ari mu rugigi, kugira ngo bazoza bumva kuko bagomba kuva ku musozi umwe baje ku wundi. Hariya nta nubwo bazahatera ibiti kugira ngo bizitirirwa Abarundi. Ico bazohasiga cyose nico bazohasiga tuzokirandura. Abarundi bagomba kumenya yuko tumanza tukabinginga kubw'amahoro, nibahaguruke bagende kuko mugenzi wanje yarabivuze PC kandi uvuze neza cyane, Imana guheza umugisha. Igihari tugomba kubabwira no kuvuga ngo nibahave kandi nibanga bazagenda. Zo gushaka no kudashaka hari abazahava. Ibi byo nta nubwo tunanegosiya ntitubinginga, tubanza tukababwira kubw'amahoro. Mugende mu babazinzira y'umusaraba bavuyemo bavimushake. Ese mushaki hari wabo. Ese zambaraga zabakuye hariya bababwiye kuko araho zagiye. Erega ndaho zizoja ziracara hangaha. Tutuye mu gihugu cacu, turi muri gakondo, nibahaguruke kurwa amahoro. Ariko kandi umunsi bazava hariya bibirukanga. Bamwe bataye inkweto zimwe bahe bagendera mu kukweta imwe. Bakazoze kuvuga yuko tutababwiye. Iyi ni warning y'amahoro, nimuhaguruke mugende, ariko nibitaba ngombwa akagakoni karacahari. Tuzoka bakoye. Asante sana. Alafu acha tuulize serikali ya Kongo, hata na wengine Wafulero, Wabembe ama Wakongomani wengine, kulingana na gisi uliona hali ya
ya MLDP ama ya Twirwaneho hata na wakaaji wa Kinyamulenge wote kwa ujumla. Ujumbe wa kwanza mimi natolea serikali ya Kongo. Nina huzuni sana kwa kuona serikali iko na ua raia yake. Serikali iko pale ni juu ya kuchunga raia, lakini serikali haiko juu ya kuua raia. Serikali haiwezi ikaita jeshi ya kigeni ije kufanya mauaji kwa raia yake, muinchi yake. Haoni kama hiyo serikali, haioni kama hiyo ni dharau. Wale Warundi siku watarudia kule watasema si tuliuwaka Wanyamulenge, si tulivyolewa Wanyamulenge. Unajua na wake ngapi wako na baka, wale Warundi wako na baka. Hizo maimai ziko zinabaka. Wanawake ngapi wako na kufa? Watoto ngapi wako na kufa? Sasa hiyo ni serikali kweli? Hiyo sio serikali. Hiyo sio serikali. Kitu kingine nitatoshea wa ndugu zangu kama vile Wafulero, kama vile Wavira, kama wengine. Nataka waambie warudishe akili nyuma. Wasifate mambo ya wapolitisien. Yenyewe leo unaona babitakura wanapita kwa radio. Banasema mimi niliona siku Mnyamulenge aliingiaka arudie kwao hivi na hivi. Wasifate hiyo mambo. Wao wenyewe wako na dhamiri mkichwa yao. Wanajua gisi tulikuwa tunaishi na Wanyamulenge. Mnyamulenge alikuwa afaa kitoka Minembwe kwenye atalala ni kwa Mfulero. Watampatia maya ukoga, watampatia chakula, analala. Mfulero akitoka kama ni Uvira au Muvira akipanda Minembwe rafiki yake ni Mnyamulenge. Sasa kwa nini wafanya siasa kwa faida yao binafsi wanaweza wakatutumikisha sisi raia tuingie ndani? Tunaambia zile raia ziko Uvira wasikubali kuingia mambo kama hiyo. Warudishe akili nyuma, wakumbuke mema, wasikumbuke mabaya peke yake. Swali lingine ni kuhusu vijana wa Fulero, Wabembe na wakabila zingine ambazo haziko za Mnyamulenge, ambazo kwa leo wanakamata Mnyamulenge kama vile adui, na hao wanasema kuwa hao hawawezi jiunga na jeshi la MLDP kuonyesha kuwa ni adui. Sijui una ujumbe gani? Unajua kitu kilikuwa kinafanyika hapo ilikuwa ni mapropaganda. Wale wakikamata hivyo ni vile walikuwa wanaambiliwa. Lakini mimi mwenyewe niko Mtwirwaneho, sio vile gisi mimi naona. Na mimi nawapatia ujumbe. Kuliko wabakie wanafanya hiyo kama ni kitu kama vile kimaimai, kitawasaidia kitu. Ile serikali ya Kinshasa itawageuka sasa hivi. Iko na geuka mpaka watu uko na ranka za juu sana. Inawageuka. Sasa kifula yao maimai itawageuka sasa hivi, hakuna hata kitu moja watapata. Mimi nawaitisha wakuje tuungane, tuangalie namna gani ya kumaliza ili uongozi mbaya ambao serikali ya Kinshasa iko nafanyia wasema Kiswahili, Wanyamulenge na wengine na kabila zingine za Est. Wakuje kabisa, wasiwe na oga wote ile. Hakuna kitu Mtwirwaneho mtu ambaye ataweza wakafanya mubaya, hakuna. Wasiwe na oga wote ile. Mtwirwaneho mko kabila zote za Kongo ziko Mtwirwaneho. Wakuje kabisa, wasiwe na shida. Asante afande Mavugo, asante afande Rugabo. Tunasema asante sana kwa mkutano huu wa waandishi habari katika eneo hili la Minembwe. Kwa ujumla vyombo vya habari katika eneo hili shukrani sana hata na kuendelesha kazi ya kuchunga raia na mali yake. Asante cyane kwa ntu bose badukurikiranye. Twari kutugana na afande Mavugo ndetse na Rugabo kujenye n'imyigaragambyo yabaye uyu munsi wa kabiri mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, aho abaturage bari kubasaba uburenganzira bwabo bwo kubaho, bari kubasaba umutekano nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zija mu Karati hari azanyamara bakabuza umutekano ndetse bagafunga inzira iri kwigamurira abaturage b'akarere ka Minembwe. Rero mu rusange abanyamakuru bose bari hano turavuze ngo asante cyane kwa bantu badukurikiranye, kandi muzakomeze mudukurikirana n'amakuru y'umutekano ndetse n'abaturage b'akarere ka Minembwe. Murakoze cyane.